आमीन। लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आपके आले पाक पर। मौजूद नाज़रीन, MM न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका रसूलदार चौहान। आज के बाज़गश्त में हमारी मेहमान एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बज़ाहिर एक अपनी माजूरी को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। अपनी इस माजूरी के बावजूद उन्होंने ऐसे काम किए जो आम तौर पर हमारे माशरे में करने बहुत मुश्किल होते हैं और ख़ासतौर पर ख़वातीन जिनको वो नुमाइंदगी करती हैं, ख़वातीन के लिए तो हमारे मौजूदा माशरे में इंतहाई मुश्किल है। मेरी मुराद आज की हमारी मेहमान मोहतरमा रुखसाना भट्टी साहबा, आप डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हाफिजाबाद की मेंबर रही हैं, गुज़श्ता 3 अदवार में ये मेंबर रही हैं। इसके अलावा बल्दिया हाफिजाबाद की काउंसिलर रही हैं। आइंदा उनका क्या प्रोग्राम है, इस हवाले से भी उनसे बात हो रही। तो मैं सबसे पहले मोहतरमा आपको खुशामदीद कहने से पहले ये बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को कि एक NGO वुमेन लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन हाफिजाबाद इनके रजिस्टर्ड है, उसकी चेयरपर्सन है, उसके ज़ेर इत्माम इन्होंने काम अब कर रही हैं। इससे पहले बहुत सी NGO के साथ काम किया, बल्कि मैं समझूंगा कि गुज़श्ता 3 अशरों में हाफिजाबाद में किसी भी NGO ने, किसी भी तंजीम में अगर ख़वातीन के लिए काम करने की ख्वाहिश का इज़हार किया या काम करने के लिए हाफिजाबाद में आई, तो इनकी शिरकत के बगैर, इनकी शमूलियत के बगैर, इनके ताउन के बगैर कोई भी NGO यहाँ काम नहीं कर सकी। तो मेरी मुराद मोहतरमा रुखसाना भट्टी, मैं सबसे पहले मोहतरमा आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने किसी वक्त में से हमें वक्त दिया। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आज से तकरीबन 30 साल कबल आप अमली ज़िंदगी में आई, तो इन 30 सालों में अमली ज़िंदगी में किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, खासतौर पर ख़वातीन और वो भी एक अपनी माजूरी के बाद? सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने प्रोग्राम के हवाले से मेरे ये एजाज़ की बात है। जी मेहरबानी। तो जैसा कि भाई आपने बताया कि ख़वातीन को बहुत सी मुश्किलात दरपेश होती हैं, बिल्कुल यकीनन मुझे भी हुई, लेकिन जब मुश्किलात से बंदा घबराता है तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता। यही तो ज़िंदगी का मज़ा है कि मुश्किलात होने के बावजूद ही काम करना अच्छा लगता है और यही बंदे की कामयाबी होती है। तो मैंने तकरीबन अपनी तालीम के दौरान ही अमली तौर पे ये सोसाइटियों के साथ काम करना शुरू कर दिया था। 88 की बात है जब मेरा पहला प्रोग्राम खालिद मिल के प्रोग्राम में हुआ था। तो उस वक्त मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैं 8वीं जमात में पढ़ती थी। 8वीं में पढ़ती थी 88 में। और उस वक्त तकरीबन खतो खताबत के जरिए TV पे बातचीत होती थी और मुझे दिली तौर पे खुशी हुई कि जिस दिन मेरा खत उन्होंने सुबह की नशरियात में नशर किया और मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया कि मैंने काम करना है, कोशिश करे तो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला पे यकीन हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। तो इसके साथ ही अभी मेरा मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया था। तो मैंने बुनियाद एक तंजीम को ज्वाइन किया था, बुनियाद जिसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहतरमा शहीन। तो मेरी वो बेसिकली मैं कहती हूँ कि वो मेरी भी बुनियाद है, मेरी उस्ताद है। तो इस तरह मैंने 91 से लेके तकरीबन 92 तक अपनी शादी तक उनके साथ काम किया। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में, लिटरेसी में काम किया, माइक्रो क्रेडिट में काम किया, यहाँ के तक कि TO ट्रेनिंग में मैं एज ए मास्टर ट्रेनर के साथ काम करती थी। 2001 में जब ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए मैं पहले लोकल काउंसिलर बनी, इसके साथ ही अगले साल जब मेंबर जिला असम्बली के हवाले से मुझे इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिला, तो मैंने 5 साल भरपूर ख़वातीन की नुमाइंदगी की। 2005 के इलेक्शन में मैं दोबारा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मेंबर डिस्ट्रिक्ट असम्बली बनी। तो उन दिनों में जैका के साथ, UNDP के साथ और फाउंडेशन के साथ, संगत के साथ बहुत एक्टिव ये हमारी तंजीमें इंटरनेशनल लेवल पे, जैसा कि फाफन वगैरह, तो बहुत ज़्यादा काम किया। तो तकरीबन मैंने पूरे पंजाब में सेक्रेटरीज की और जो हमारी लेडीज काउंसलर थी, नायब नाजमीन, उनको एज ए मास्टर ट्रेनिंग कराई। दूर दराज के इलाके में जाके
मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जो कृषि का थी वहाँ पे कोई बंदा भी ना जाने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल कि वहाँ पे खवातीन को नहीं परमिशन दी जाती थी, जो हमारी लेडीज काउंसिल थी कि वो हाउस में जाएं, जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाएं। तो अर्थ फाउंडेशन ने जब हमारी अपनी उन्होंने टीओ की ट्रेनिंग की तैयारी करवाई तो मैंने कहा मैं वहाँ जाके ट्रेनिंग करवाऊंगी। अच्छा। मेरा मेरा प्रोग्राम था वहाँ सिर्फ एक हफ्ते की नुमाइंदगी करना। अच्छा। कि एक हफ्ते का वो प्रोजेक्ट था, मुख्तलिफ 3-4 यूसी की इकट्ठी करके हम उनकी ट्रेनिंग करवाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे दोबारा उसी जब मेरी वीकली ट्रेनिंग खत्म हुई मैंने वापस आना था लाहौर रिपोर्टिंग के लिए। तो उन लोगों का इतना ज्यादा प्यार था और उन लोगों ने ये पेशकश की कि जो हमारा दूसरा ग्रुप ट्रेनिंग के लिए तैयार है मैडम आप उनकी भी ट्रेनिंग करें। अच्छा। और मैं लगातार 15 दिन मुल्तान में रह के अच्छा। कि पहले दिन जो हमारे पास हजाब के अंदर और जिन खवातीन को ट्रेनिंग में आने की इजाजत नहीं थी, आखिरी दिनों में वो हफ्ते मुझे लारी अड्डा तक बहुत अच्छे प्रोटोकॉल के साथ सियाह करने के लिए। अच्छा हुआ जी। और उनके बुजुर्गान ने मुझे अपने बहुत ज्यादा ऑनर के साथ तोहफे वगैरह दे के तो अलविदा। मैं पूछना चाहूंगा कि ज्यादातर एनजीओ सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद होती हैं, बिल्कुल तो ऐसा अमली तौर पर नहीं है, इस हवाले से आप क्या कहें? हाँ, ये बहुत मुश्किल सवाल आपने किया कि इसमें मेरा बिल्कुल ये जाती भी तजर्बा है कि बाकी खवातीन को काम करना भी मुश्किल लगता है और एनजीओ भी कागजी हद तक और कुछ फंडिंग की भी प्रॉब्लम आ जाती है। दिल चाहता है कि सारी तंजीमें जो रजिस्टर्ड होती हैं वो काम करें, शौक से लोग स्टेशन तो करवा लेते हैं, बॉडी वगैरह भी बना लेते हैं, लेकिन जब फंड नहीं होता उनके प्रोग्राम आगे नहीं चल सकते। एक तो ये वजह होती है, दूसरी जो हमारी लोकल कम्युनिटी वो भी इस काम को इतनी अहमियत नहीं देती है, वो समझती नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं नॉन जेन्युइन लोग इस साइड जिनके ज़हन में सिर्फ वो कि इसके जरिए हमने प्रोजेक्ट लेने और कमाई करनी, इस तरह के लोग इस साइड पे आ उन तंजीमों के लिए रुकावट का सबब बनते हैं। बिल्कुल बेसिकली ऐसा ही होता है, लेकिन जब देखे ना कि अब मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास फंड है या नहीं है, काम करना है या नहीं करना। मैं यही पैगाम दूंगी कि जो लोग काम करने का इरादा करते हैं वो ये नहीं सोचते कि हमारी बॉडी कितनी एक्टिव है, हमारे पास प्रोजेक्ट कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पास फंड है या नहीं है। ये तो खिदमत खलक है, ये तो नबियों पैगंबरों का काम है, ये तो गली मोहल्ले की चंद औरतें बैठ के आप किसी की सलाह कर देते हैं। ये जो मॉडर्न नाम है एनजीओ वगैरह, मैं इस पे इत्तेफाक नहीं करती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की आप बात करें, मस्जिद में बैठ के, पंचायत में बैठ के लोग क्या उस वक्त ये कोई फंडिंग होते थे, जहाँ पे फॉरेन कंट्री होती थी, जहाँ कोई एजेंसी होती थी जो फंडिंग करती थी। ये बंदे के अंदर एक जज्बा आता है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ता साफ करें। एक मतलब किसी को उसराते मुस्तकीम पे लाना ये भी तो एक काम है, बहुत बड़ा काम है, असल काम ही यही है। नाज़रीन हमारे साथ रहिए कि आते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद, मोहतरमा हमारे साथ है, थोड़े वक्त बाद दोबारा आते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उम्रा पैकेज तो सभी देते हैं, लेकिन आपके बजट के ऐन मुताबिक उम्रा सर्विस दे सिर्फ 7 वेज एयर एविएशन, ए प्रोजेक्ट ऑफ दारुल ग्रुप, गवर्नमेंट लाइसेंस नंबर LHR 9124। म्यारी उम्रा पैकेज सुकून क्लब के साथ उम्रा का फरीजा हमारे साथ अदा कीजिए। इसके अलावा ईरान इराक ज़ियारत, दुबई वीजा, यूरोप कनाडा वीजा कंसल्टेंसी और बेशुमार सफरी सहूलियात जो आपको एक ही जगह पर मिलेगी। अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क की एयर टिकट्स म्यारी रेट्स पर खरीदने के लिए भी हमसे राब्ता करें। 7 वेज एयर एविएशन, ए प्रोजेक्ट ऑफ दारुल ग्रुप, हेड ऑफिस लिंक अलीपुर रोड, नज नॉलेज हाउस स्कूल सिस्टम हाफिजाबाद। प्रोप्राइटर जी नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर प्रोग्राम बारगेट में मेरी मेहमान मोहतरमा रुखसाना भट्टी साहबा हमारे साथ मौजूद है। तो मोहतरमा मैं पूछना चाहूँगा कि आज से 30 साल कबल जब आप इस फील्ड में आई और आपके हालात में आप क्या महसूस कर रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा तब्दीली है और उस वक्त हमें ट्रांसपोर्ट का बहुत प्रॉब्लम होता था और खत का मसला बन जाता था। अब तो खत वाला वैसे खत वाला सिस्टम होता था जी, हमें खत करते थे। और एक छोटी सी मैं आपको मज़ाहिया बात बता देती हूँ, तो लाहौर में हमारी TOT ट्रेनिंग हो रही थी। अच्छा। तो मैं बहुत मुश्किल से ट्रेनिंग करके वापस आई सिंगा वाला गाँव में। अच्छा। तो आते ही एक खत पड़ा हुआ था
کہ اگلے دن صبح 9 بجے فلاں نیشنل اسٹیڈیم میں جی آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. تو میں بڑی حیران ہوئی کہ شام 4-5 بجے آپ آتے ہیں تو صبح آپ پھر اسی رستے میں جا رہے ہیں. تو آج یہ ہے کہ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں وہیں پہ واٹس ایپ پہ اگلا پروگرام 10 دن کا مرتب ہوتا ہے, آ جاتا ہے. بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. اور خواتین کا کوئی پروگرام ہوتا تھا تو ہمارے لیے جی ایک جہاد ہوتا تھا کہ خواتین کو کیسے اکٹھے کیا جائے. جی جی. تو آئندہ سیاسی حوالے سے کیا پروگرام ہے؟ بہت اچھے پروگرام ہے اور خواتین کی نمائندگی ہونی چاہیے. میں خود چاہتی ہوں کہ میں ایم پی اے بنوں اور جو کام میں نہیں کر سکی میں وہ بھی کروں. دکھ ہوتا ہے مجھے اپنے حفظ آباد کی خواتین کے حالات دیکھتے ہوئے کہ ضرورت ہے کام کی. جی جی. آئندہ الیکشن میں آپ بطور ایم پی اے حصہ لینا چاہیں گے؟ بالکل. جنرل سیٹ پر یا کسی پارٹی میں مخصوص سیٹ پر؟ دیکھیں جی مزہ تو آتا ہے کہ جنرل سیٹ پہ انسان آئے. جی جی. لیکن حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر پارٹیاں ہمارے کام کو پسند کریں جب ہمیں اس قابل سمجھے یہ بھی آنر کی بات. جی جی بالکل. اچھا حفظ آباد ڈسٹرکٹ میں میں تو خاص طور پر ایک خاتون جن کا ویلفیئر کے حوالے سے بڑا کام ہے, ہیلتھ کے حوالے سے اور اجتماعی شادیوں کے حوالے, محترمہ عالیہ عثمان تارڑ صاحبہ, میں تو انہیں بلکیس ثانی کہتا ہوں حفظ آباد کی, جس انداز سے وہ ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ یہ ایک غلط حقیقت ہے کہ جو محترمہ کام کر رہی ہیں ان کا کام کسی سے چھپا ہوا نہیں, اور بالخصوص شادیوں کے حوالے سے. تو میری وہ آپ سمجھے تو استاد ہے, بنیاد میں ہم نے اکٹھے کام شروع کیا تھا اور میڈم کی میرے ساتھ بہت ہی خصوصی شفقت رہی ہے, بلکہ اب بھی ہیں. مجھے ابھی کل ہی پتہ چلا تھا وہ ان کے حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی وہ دوبارہ 20 لوگوں کی شادیوں کے لیے دسمبر میں ان کا پروگرام ہو رہا ہے. تو بہت اچھی کوشش ہے ان کی. اچھا آپ کی جو این جی او ہے ویمن لیڈرشپ آرگنائزیشن حفظ آباد, اس کے زیر اہتمام آپ نے اب تک کس طرح کے سر ہم زیادہ تر خواتین کے حوالے سے کام کرتے ہیں. خواتین کو لیگل ایڈ دے دیں, ان کو صحت کے حوالے سے بات کر دیں, شعور کے بارے میں بات کر دیں, ایجوکیشن میں بات کر دیں, اور جہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ چلیں. ابھی جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں کی کہ ایک عورت اسٹور چلا رہی ہے, کہ دیکھیں میرٹ پہ ہر عورت کو جاب نہیں مل سکتی. جب جو اوور ایج ہو چکی ہیں, جب جو ہمارے ملکی حالات ہیں, میں ان کو کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگ کپڑے کا بزنس کریں, آپ گھر میں ٹک شاپ بنائیں, کسی اسکول میں کنٹین بنائیں, اور اپنے اوپر یہ کلچر ختم کریں کہ آپ کو اتفاق ہوا ہوگا آپ فارن کنٹری میں جائیں انٹرنیشنل لیول پہ, تو وہاں یہ چیز بالکل نہیں ہے. مکہ میں آپ جائیں, مدینہ میں جائیں, وہاں پہ خواتین کام کر رہی ہیں, دکانیں چلا رہی ہیں, چیزیں پرچیز کر رہی ہیں, ایک ملک کی دوسرے اپنی چیزوں کے ساتھ کام کر رہی ہے, اور ادھر بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ عورت کر سکتی ہے, یہ مرد کر سکتی ہے. جب تک ہم یہ فرق رکھیں گے اس وقت تک آگے بڑھنے کے چانس کم ہیں. 3 دسمبر یوم بحالی معذورہ ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی 3 دسمبر بحالی معذورہ ہے. بالکل اس حوالے میں جیسے کہ ہم ہر سال پروگرام کرتے ہیں, اس سال بھی پروگرام کی تیاری ہو رہی ہے کہ جن بچوں کے ساتھ اب ویل چیئر نہیں انہیں لے کے دیں گے. جیسا کہ 15 اکتوبر کو وائٹ اسٹک کے حوالے سے پروگرام تھا, ہم نے نبیلا کے لیے کام کیا, اور ان کے حقوق کے لیے, ان کی جو ہمارا معذور کوٹا ہے اس کی بحالی کے لیے, اور میں اسی ڈے کے حوالے سے میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گی کہ ان کے کوٹے کو بڑھا دیا جائے, مزدوروں کا کوٹا بڑھایا جائے. دوسرا ان کے کام کا دورانیہ جو ہے ایک نارمل انسان سے کم کیا جائے. دوسرا ان کی ٹرانسپورٹ کا اسپیشل پیکج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات. اور ایک یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ یہ جو معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسپیشلی ڈے ہے, یہ فلاں بندہ معذور ہے, تو کائنڈلی میں تو یہ کہوں گی کہ آپ کی اپنی سوچ اسپیشل ہے, جو آپ اتنا کم زاویے میں سوچتے ہیں, اور آپ ان لوگوں کی عزت کرنے کی بجائے ان کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں. کہ دیکھیں آپ ان میں نقص نہیں نکال رہے, آپ ان کو بنانے والے اللہ تعالیٰ کی وہ جیسے چاہے جس طرح چاہے اس طرح انسان کو بناتا ہے. ہمیں اپنے رویے اس حوالے سے بطور انسان ہمیں اپنے رویے درست کریں. بہت بڑی بات. کوئی آپ ایسی بات جو میں نہیں پوچھ سکا آپ کہنا چاہتی ہو, میسج دینا چاہتی ہو,
تو MM نیوز حاضر ہے، آپ اپنا میسج دیکھیں جی، ہمیں اپنے گھر سے ہی، ہمارے اگر کوئی بچہ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، تو ہمیں گھر سے کانفیڈنس ملے گا، گلی محلے سے ملے گا، پھر ہی وہ بچہ معاشرے میں ایک باعزت شہری کہلوائے گا، اور رویے میں بہت زیادہ اخلاقی سپورٹ ہونی چاہیے. بالکل. اور یہ اسپیشلی کسی کو دیکھ کے جو ہم اپنے چہرے کے تاثرات بدل لیتے ہیں، آئے ہائے وہ قابل صحیح بات ہے، عظیم بات ہوتی ہے. مجھے خود کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ میں تو جو میری طرف دیکھتے ہیں میں ان کی طرف دیکھ کے خوش ہوتی ہوں، مسکراتی ہوں کہ انہیں یہی نہیں پتا کہ ان کو بنانے والا کون ہے اور یہ کیا میسج کنوے کر رہے ہیں، ان کی کیا فیلنگ ہے. ہمیں اپنے انداز کو، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. اور ایسے لوگوں کے لیے اسپیشلی گھروں کے اندر، گھروں سے باہر، اسکولوں میں، کام کی جگہ پہ ایجوکیشن کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، اس سے نفس کا اہتمام ہونا چاہیے، ان کی ٹرانسپورٹ کا اور ہر لحاظ سے ان کو اپنے ساتھ اگر آپ برابر لے کے چلیں گے تو یہ لوگ نہ صرف اپنے اوپر بلکہ معاشرے کے اوپر سے بھی بوجھ ہٹ جائے گا اور آپ کی سوچ بھی بڑھے گی. جی ناظرین، آپ نے محترمہ رخسانہ بھٹی صاحبہ کی گفتگو سنی، تو انہیں الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.